bisa seru ada. Apa boleh disini? Disiplin maintain kaje, jauh kesang kerja, borok kobor panaseng kobornya, borok gunda panaseng gundaya. Abang bagai hati jauh panah hamzah lagi tani go, jauh panah hamzah mengtongo, jauh panah hamzah mengtongo sini tani go, borok yakti panaseng yakta di sari kerap sakalo borok, muda marge, borok kau hawa. जे और हाथ इंचा पनी तोड़ा कहीं लोग केविंग नहीं बड़ा किनी और हा आमा बरफ पादी के जवाब देनाय अब ये माने ये लोग जो तना ना खाबर के बोल रहे सेलो दिया परे ते को बगो तिनी नी हिमेलेस देगो तिप्रा हाओ पुसक दे वायलेशन खजक तोंका तिनी राइट्स 72 years लोगो जंगो से वायलेशन खजक तोंका Abang tu season ini kau sarani payah. Teora dia kebang mat diting sinu pura payah. Bisa di depor mai, bisa di depor mani buka buma payah. Tei sinu kau sekarang repkes beri buma buka garden payah. Tei sinu kau hira mani ni garden payah. Tini orang kesang ke peaceful gathering gay. Sini rice di kau masing boys west kanani bangai. Wal watch tibak message kebang mat hai tu out of the state, out of the country ni kebang masih orang message hai tu tini ni program ni go. Tiada sini borak ne. Di promotan ini mungkin kisah gundagiri mafia. Oh kau edisina control kaya. CPM ni jaraban borak gundagiri kaya. RPF ni jaraban gundagiri kaya. Tapi di promotan ni jaraban gundagiri kaya. Tini se produk buah grama sendiri. Tang
Tangai ti prama thani pamante orang gundagiri khaimani. Tangai bo tini orang control khaya. Bo jawab maro nai. Bo ni control le dong kre. Oh borok sabro. Borok sabo. Tini orang ni bo TPF na attack khanyai borok sabo. Borok ti prama thare. Naki bo mafia de. Sabo bo mubadra jawab betul. Maro nai apni jawab. Tini je senduk khamana ro. Macam mana tu hospitalize ni? Kemana? Kemana hospitalize sengkah? Apa ni? Tui kesempatan magelang saya. Oh hawa, TPF 2014 ni sini sebab kajian ni. Sini yang सरकार करे, sini yang rang करे, sini yang मंत्री करे. Apa ni sini ha? Sini oh hana स्नान नहीं सा ताक नहीं सा काय कर sini लोगे bertemu? काय कर ni हमारी बच्चे sini लोगों को सप्लाई किया चलो. Apa ni mana? Tini orang ni hoite sungguh seserangai. Hati kepani sobana, jasa sana kasoni. Tiket ni sobana kasomaya. Tiket ni sobana kasomaya. Tiket ni jasa sana kebenai. Asal tiket ni takatunai. Tiket ni jasa sana bon sunai. Tiket kau doktor tiket kau sunai. Tinggal. Antara yang bersama, ini jadi pramuka di Montreal itu, buka, gari buka, free kelai lagi apa aja peaceful gathering kai family 2014 ini sini TPF ni ya sada ke bubasan aja. 2014 से TPF जन्म हुआ. Every year, every peaceful gathering जहाँ भी हो TPF ऑर्गेनाइज करके आया. लेकिन आज की प्रमुखता काउंसिल बैठने के बाद आज की प्रमुखता का नाम से की प्रमुखता गुंडागिरी वहां पे आकर अटैक किया. क्यों? की प्रमुखता चेयरमैन जवाब देना होगा. की प्रमुखता चेयरमैन आप कहते हैं फंसा सबको बुलाते हैं यूनिटी के लिए, लेकिन अपना गुंडा लोग आकर क्यों वहां पे पीसफुल गैदरिंग में आकर डिस्टर्ब किया? ये कहाँ का एजेंट है, कहाँ का माफिया लोग है? अगर ये माफिया गुंडा लोग TPF का साथ चैलेंज करना जानते तो TPF और से ज्यादा चैलेंज करना जानती हूँ. ये पब्लिक आने वाला दिन में जवाब देगा. इसलिए आज की प्रमुख चेयरमैन आज आगे आकर पूछा, मैं उनको पूछता हूँ क्यों पार्टी को ऐसा हंगामा करने के लिए ये मौका दिया? कभी भी कोई राष्ट्रीय पार्टी आज आरजेपी भी है, बीजेपी भी है, लेकिन कभी भी कोई पार्टी टेंशन तना रिक्वेस्ट लगे दिल्ली नि ह्यूमन राइट्स डे हो पीसफुल गैदरिंग खाली नाइमानी जगह हो जे ब्रेक खाने की प्रमोटर ने चेयरमैन मा अपने जवाब मार नाइ ते आबनी सन जवाब नाइ ते कैसे को और फागी मांसा खाना भैया वो पनि पार्टी ने कंट्रोल मा खाइ और फागी संग हरा कहां पूरा खाना भैया बड़े सामने का हम आठ नाइ. अब ये बारे संसार तना कसान खाली तिने तिनेरा सेनी जे मेसेज नंबर को समानी तंगनी तिने जे पाइलेशन को संगे सारी तंगनी और कोगना बरक तिने जोरा का हम बरक सेपले का अबनी माजरा दुष्कर्म सालो पब्लिक जवाब नाइ. अब ये बारे संगोरा की पार्टी में वाला बुझाता कसान में थांगाई तिने संगखा orang ni wah Khumpui academy field Channael. अब जो तो तीव्रता से not only particular party ni bagaya, not only particular at the same big locality ni bagaya. और तीव्रता ni ha जो तो तीव्रता ni ha Channael में से ni सारा तीव्रता ni हासिल कर सकया कया होना किया बड़ा से और Channael ने गुंडा माफिया बाहिने से याद रोनाई नहीं सबो अब ni बागै बस कांगे आबरी बागै बस कांगे जतन वाइसा कासागो वाइसा ओखारो TPF political declare खाइमानि बागै गुबुन political party र बरकनि शेयर कमाजंगा किरिगै TPF न किरिमा बागै याक्ति साबो याबा पब्लिक साबनो फुलुकनाय ते कैसे को मुजनार बिजतन तिनियो Channael TPF headquarter Channael
12 লক্ষ টিপ্রাসানি অস্তিত্বনি কাইসা অরনি সেন্টিমেন্ট দङ आरो अरनि खुमलुं एरियानि बरफनि सेंटिमेंट सिनि बायसले माया काइसा पार्टिकुलर पार्टी बायसले माया तमो टिप्रासांगै खुमलुंगा फागि बुजागना नांगौ टिप्रासांगै खुमलुंगा फागि मा बुराय नंखे अ खुमलुं टिप्रासानि बानि सेब दे अ खुमलुं टिप्रासानि दे Apa di mana? Kalau di mana? Mana kita boleh tunggu di? Anda saja. Kita tunggu di. Kita tunggu di. Apa di? Kita tunggu di. Apa di mana? Salsa, salsa tiket, salsa tiket, salsa tiket. Oh, kumul lo. Macam mana kita tahu? Bos jangan tiket. Anytime सरकार सब पैके टिप्रासानी कंफर्टेबल जगह टिप्रासानी सेफ सिक्योरिटी जगह टिप्रासानी पीसफुल जगह हो और टीटीएडीसी हेडक्वार्टर नॉट शिफ्टिंग खागे तलांगनाय और माफिया गुंडा वो टीटीएडीसी हेडक्वार्टर इंगा अब पताल दिनानी सुमाय टीटीएडीसी हेडक्वार्टर सेम खानाय और माफिया गुंडा राखी खाय जगह ये जगह और कम्युनिटी ने पीसफुल headquarter nai mafia gunda na dorarena bagai segera tenggoya abne bagai ansar tama kaya yang tanah hade yang tanah hade sobane takura asode yang tanah hade sobane takura asode yang tanah hade sobane takura asode sobane takura asode yang tanah hade yang tanah hade sobane takura asode abne bagai apa di mana yang salah? Ini jawaban apa deh? पताल ने मैं चाहता हूं कि पताल और हम एक संग बात करें। हम पॉलिटिक्स करने के लिए हमको नेतागिरी करने के लिए नहीं आया है। पताल भी पॉलिटिशियन जैसा नहीं है, लेकिन गैप है हमारे बीच में। इसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। ये ह्यूमन राइट्स डे है। मुझे कोई शर्म नहीं है कि आपके पास आकर आपको सॉरी बोलने। जब टिप्रासा का को दर्द होता है, हमको भी दर्द होता है। एक परिवार में दो लोग अलग अलग बात कर सकता है, इसका ये मतलब नहीं है कि एक परिवार में हम लोग को झगड़ना चाहिए। पता और जहां में गलती मेरा है, मैं यहां में खुद आकर, इससे पहले कोई लीडर नहीं आया होगा सबके सामने सॉरी बोलने के लिए। मेरे अंदर अहंकार नहीं है, क्योंकि बुबागरा हूं इसका यह मतलब नहीं है कि मैं माफी नहीं मांग सकता। मैं सच में दिल से, अगर मुझे पॉलिटिक्स करना होता मैं यहां नहीं आता। मैं यहां आया हूं। आप लोग ने भी मुझे बहुत चीज बोला है, मैं समझ सकता हूं। जो पताल ने बोला है, पताल आई अंडरस्टैंड। कल रात पताल मैंने आपको 3 बार फोन किया, आपने मेरा फोन ब्लॉक करके रखा है। अमिताभ मैंने आपको फोन किया, आपने फोन नहीं उठाया। आज देखा आपने। ये जो हम लोग का प्रॉब्लम है, ये बीच का लोग कर रहा है। बुबागरा पताल के खिलाफ नहीं है और पताल भी बुबागरा का खिलाफ नहीं, लेकिन ये जो बीच का लोग है, जिसमें मैं स्वीकार करता हूं मेरा भी लोग है, गलती हुआ है। और मैं तिपरा मोथा को, यहां में मीडिया है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप अपना टिप्रासा को मार के क्या मिल रहा है आपको? फाइट करना है तो बांग्लादेशी का अगेंस्ट फाइट करो। अगर फाइट करना है तो बांग्लादेशी का अगेंस्ट फाइट करो। ये खुमुलुंग किसी का बाप का जागीरदारी नहीं है। यहां में कोई भी आके प्रोग्राम कर सकता है। और पताल
I know you have a big heart. जब समय मिलेगा सिर्फ आप और हम बैठ के बात करता है लगा बेलाइनो हम भाई थैंक यू Nursing por inamo tungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno por ina bagai kaham kaisa ni koma angkha Gothomi School College of Nursing Karnataka hapangni ko simung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagai tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse ungai luko swai muruna ni bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlaina ni bagai bisibrai. PBBSc Nursing ni bisiknoi ni course. MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te chanani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklaini admission ungnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Gothomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike tai tamuno nursing tongsinai o kaham college o admission nawi poriwi langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Khumpui TV ni sakham pandawo naitamnai joto takhukte bugoksono angkishur lamsago sakham pandaw sing sakham no tine kok salainai obono karibo sing sakham panda khalaimani tamni bagi khalai obo sing joton saimano sakka hamtongnani bagi tinini ji kokbo thoma haikeba topic sing thei जों गोबांमा जों साखामना ग्रको थांके थै मान थगिया रकंगो रां रैबो मान थगियांगो बा रांनि बागैबो थै माया रकंगो थैनि बागै यावैसा माखासे ग्लाय अ थैले तांगैना बा अ थै साबो रनाय बा बाहायके रि थैनो बाहायके खाति नारक जा बसक जाते खाति नारक जा अबरंनो तुइनै तामान सुक्रबि साइमानान बागिनाय जों तिनै मानखा TSBTC नि मेम्बर ऑफ सेक्रेटरी सर डॉक्टर विश्वजित देवब्रह्म सर न लामसको खुम्पुइ टिभि ओ तै अबनो कारिने सोसाइटी ऑफ वॉलंटरी ब्लड डोनार्स नि प्रेसिडेंट चंदन सरकार सर आपनाके स्वागत खुम्पुइ टिभिते जों पुइलानो चंदन सारनि थानी सोंने सर আমাদের যে রক্তের প্রয়োজনীয়তা আপনি তো অনেক দিন ধরে স্যার এই ব্লাড ডোনারের সঙ্গে জড়িত আছেন স্যার তো এই যে রক্তের প্রয়োজনীয়তা কেন আমাদের কেন বা এই ব্লাড রক্তদান কেন প্রয়োজন হয়ে পড়ছে প্রথমেই বলা দরকার আমাদের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা রক্ত কি বা রক্ত কাকে বলে একটা সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন খুব সুন্দরভাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছেন রক্ত হচ্ছে মানব জীবনের প্রথম অপরিহার্য তরল ঔষধ অর্থাৎ রক্ত এমন একটা জিনিস যেটা ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না চলতে পারে না ফলে বিভিন্ন কারণে রক্তাল্পতা দেখা দেয় রক্তক্ষরণ কোথাও বেশি হয় তখন সেই যেটা বেরিয়ে যায় সেই রক্তটা যদি তাকে না দেওয়া যায় হ্যাঁ দেহের একটা প্রয়োজনীয় রক্তের প্রয়োজন হয় হ্যাঁ সেইটার জন্যেই বাইরের থেকে রক্ত তাকে দিতে হয় তো রক্ত তো আর কলকারখানাতে তৈরি হয় না গাছগাছালিতে তৈরি হয় না রক্ত একমাত্র মানব দেহে
যেই রক্ত পাওয়া যায় সেই রক্ত দিয়েই কিন্তু মানুষের চিকিৎসায় ব্যবহার করা সম্ভব, ফলে আমাদের রক্তের প্রয়োজন হয়। আচ্ছা স্যার, রক্তদান তো একটা মানবিক কর্মসূচি, তারপরেও আমাদের মোটিভেশনের দরকার কেন পড়েছে? খুব সুন্দর প্রশ্ন। ব্যাপারটা হচ্ছে কি, পৃথিবীতে অনেক রকমের কাজ আছে। আমরা একটা মানুষ ঘুম থেকে উঠে আবার ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত হাজার রকমের কাজ আমরা করি। তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ হচ্ছে মানব কল্যাণে যেটা করা হয়, অর্থাৎ রক্তদান। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখজনক হচ্ছে এত কিছু সত্ত্বেও আমরা কিন্তু অনেক সময় আমাদের কি করতে হবে, কিভাবে করতে হবে, বা মানব কল্যাণে এগিয়ে যেতে হবে, অন্যের দুঃখে আমাকে সহযোগী হতে হবে, এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা ভুলে যাই। ফলে যখন রক্তের প্রয়োজন হয়, আমি আগেই বলেছি রক্ত গাছগাছালিতে তৈরি হয় না বা কলকারখানায় হয় না, ফলে মানুষের যখন রক্তের প্রয়োজন হবে মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে দীর্ঘদিন এই কাজের সাথে যুক্ত থাকার ফলে যেটা হয়েছে, মানে মানুষের একটা অধিক সংখ্যক লোক কি হয়, তারা মনে করে ওরে বাবা আমার দেহ থেকে খানিকটা রক্ত যদি বেরিয়ে যায় অন্যের কষ্ট দূর করলাম, কিন্তু অন্যের কষ্ট দূর করতে গিয়ে আমি আবার বিপন্ন হয়ে পড়বো কিনা, আমার কোনো ক্ষতি হবে কিনা। আমরা মোটিভেশনটা এই জন্যই করতে হবে যে রক্তদান 100% নিরাপদ। একজন রক্তদান করলে পরে, নিয়ম মেনে রক্তদান করলে পরে তার এই দানের জন্য কোনোভাবেই তার ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। এই জন্যই হচ্ছে আমাদের মোটিভেশনের দরকার। তার মানে সবাইকে মোটিভেশনের দরকার যে রক্তদান করলে আমাদের কোনো ক্ষতি নেই, বরং আমাদের শরীর সুস্থ থাকে। এই বিষয়ে আমি স্যার আমাদের ডক্টর স্যার কাছে আমি যাব। सिनि सानै थानाय आं सोंनायसा स्যার যে थैयाव बुदा दालबोसो थै सिनि बेडेक दं माने थै जे ओ ए बाक्सानि साव ओ पजिटिव बा ओ नेगेटिव आबार ओगले तामो आबो शरीर चिनी शरीर एंटीजेन एवं एंटीबडी दुईटा मानुई दंग थुईनि ग्रुपिंगटा ओ एंटीजेन एंटीबडी सामने थुयो बबो प्रेजेंट दं बबो गरै आबोनि ऊपर जों ग्रुपिंग खालायो। प्रथम ग्रुपिंग अमो डॉक्टर चिनी कार्ल लेंस्टाइनर हिने खरक साइंटिस्ट दं मानी ऑस्ट्रियानि वियेनाव बो रिचार्ज रखलाय एखने बनो प्रथम ब्लाड ग्रुप न तुई बकक साओ चिनी ए पॉजिटिव दंगो बी पॉजिटिव दंगो ए बी पॉजिटिव दंगो ताई ओ पॉजिटिव दंगो एकी भावे पॉजिटिव जे रकम आरो तंमा हाइनो नेगेटिव बो दंगो काजेई टोटाल ग्रुप 8टा ग्रुप चुंग्रमो ताबो आबो ए बी ओ ग्रुपिंग हिनो चुंगो मनो। अच्छा थैके ताबरम दि ए जरा बरके एनो ननो द मार नाय ना ए पॉजिटिव जरा तंग बरक बी पॉजिटिव रक रई दामान बा नाय दामान अमो बेलाय नायथक प्रश्न जों ब्लाड बैंक नुगो जे बयो आगे सुइजाक जे ओ पॉजिटिव जतन थुइरि मानो हिमानी बा ए बी पॉजिटिव हिंकाय जत थुइनो ब नाहार मानो हिमानी ताबुक महायुंगिया एनो मारि नाय ब जदि पॉजिटिव खाय ए पॉजिटिव न बी पॉजिटिव खाय बी पॉजिटिव ए नेगेटिव खाय ए नेगेटिव न जों मारिउ बा ओ जतन थुइरि मानो आहाया अनो मारि नाय अदनो समस्या आगे रग खनाय फेमेनि जे ओ हंके जतन रिमाना फिया बनाय मे आरो कने अबहाया मा कक्सै महाय कुनया कारण चिनी शरीर जे थाइसिं एंटीजेन एंटीबडी जे हिनमाने काबांमा एंटीजेन एंटीबडी दंगो एवं थुई ग्रुपिंग थाइसिंगो आं 8टा रकम साफानो अनेक चिकन बेदेक बुफ्रा ग्रुपिंग दंगो प्राय 52टा ग्रुपिंग दंगो चिनी ब्लाडो चुं मानजाखा विभिन्न बरकनि विभिन्न पैटार्न जुदा जुदा एर मध्य बेसिक जेटा उ जे 8टा ग्रुप आओ बादे बताय 4टा ग्रुप आलादा दंगो अमो ब्लाड बैंक रग शुधु नांगो लेबो अमनो चुं आसुक माने डिटेल्स इ उसुक कम समय चुं साइमांगला फियाबा जे पार्टिकुलर ग्रुप ताबो ए पॉजिटिव खाय ए पॉजिटिव न ताबो ओ जे ओनो न मारि नाय ब ओ हिनै ब ए बिनो रिमान नाय बा ए न बा बी न रिमान नाय आत्मति करि
तेकाइसे सार के नों तो खरकसा मेम्बर ऑफ सेक्रेटरी TS BTC अबुन सामुंगले तामो TS BTC हिमालय तामाबो अम त्रिपुरा स्टेट ब्लाड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल माने ताबुक त्रिपुराओ जे थुईनी जे ब्लाड बैंक रक दंगो जेमन GB दंगो IGM दंगो उदयपुर जेमन दंगो आबाहायके चिनी धर्मनगर दंगो 11टा ब्लाड बैंक सरकारी भावे दंगो ताई बेसरकारी भावे इनको ILS बाय TMC আমাকে বেসরকারি ভাবে দুইটা মানে 13টা পুরাটা ব্লাড ব্যাংক ও ব্লাড ব্যাংক রগ মানে নাইকলনা বাকই যে দায়িত্ব স্টেট লেভেল নি পরিবার মানে পরিবার কল্যাণ দপ্তর ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার দপ্তর কাইসা উইং উখা ত্রিপুরা স্টেট ব্লাড ট্রান্সফিউশন কাউন্সিল মন বনি এডমিনিস্ট্রেশন ঠিক দে তং কই দে কোয়ালিটি থুই হাসপাতাল কি সেফ ভাবে দে ব্লাড ব্যাংক রগ সানামজাক বা এভেলেবল দে অমর নাইকনান দায়িত্ব উখা মানে ত্রিপুরা স্টেট ব্লাড ট্রান্সফিউশন কাউন্সিল कगुंखा थैरक जाय जायखे दा तनजाक प्रिजार्व खालाय दा तनजाक बा थैरक जे बरकनि नांगो बरक मादामान मानजा अबरकनो नायकलनानि इंखा TS BTC नि सामु ओंखे ता जरा कासेयाव तो आगि रगो जे ब्लाड डोनेशन केम आरो नुकजागो किन्तु ताबो इदानिं आबो हाके नुकजागिया आबोनि मेन कारण तामरकनि बागै इंखाना अम बेलाय नांगमानि কক कारण चुं नायो যে প্রত্যেকটা ব্লাড ব্যাংক যে থুই সাফিসিয়েন্ট পরিমাণে সেই ব্লাড যেমন আং থাইসিং সাকা যে মানে কোনো হামিয়া রোগ গানাংয়া মানে রোগ করেই থুই আবার সেই ব্লাড অমহাইন এডিকুয়েট মানে সাফিসিয়েন্ট ব্লাড তংনাই যে রোগী রংনি থুই নাঙ্গো आ रोगी लगे लगे थुई माननानि व्यवस्था उंना उंथुन इनका अम हिंकाइनो चीनी त्रिपुरा स्टेटो जेमन रमदी 40 लक्ष पपुलेशन माने 40 लक्ष 1% के रंग फाकाय चीनी बसर 40,000 ब्लाड यूनिट नाओ 40,000 ब्लाड यूनिट जदि चुं बसर ब्लाड डोनेशन नि माध्यमे खालाइमा खाकाय 10% ब्लाड एभेलेबल उंनाय किन्तु नुकजागो जे ऑल ओवर वर्ल्ड शुधु त्रिपुराया 50% ब्लाड बचुं केम नि माध्यमे खालाइमिया चीनी उद्देश्य अंखा जे 10% ब्लाड केम नि हইতে ब्लाड डोनेशन भलन्टारि ब्लाड डोनेशन केम नि हইতে खालाइनानि किन्तु मनि बागै चुं सामुं खालाइ तंफानो विभिन्न NGO रक सामुं खालाइ तंफानो चुं ताबुकबो बरकनि ओ मानुइटानो चुंताव बुजक मैया जे थुई जे ब्लाड डोनेशन केम नि माध्यमे खालाइथाय एवं थुई रिखाखाय कुरुनो किरिना करे थाइसिं चिनी इंकोनी प्रेसिडेंट बसाका निनी सोसाइटी ऑफ वॉलंटरी ब्लाड डोनर्स नि जे चिनी ताको गकरा बो थांनाय ब्लाड डोनेशन बाय बो 35 बছর ধরে बो इनवल्व दङ बो सिओ ব্যাপারটা नुकजाखा जे ब्लाड डोनेशन माने चुं खालाइनानि मुसुं फानो बाक्सा किरिमान बागै खालाइया फियाबा त्रिपुराव आगे रेकर्ड काहाम जे ब्लाड डोनेशन खूब रेगुलार उमानिनो इ कोविड सिचुएशन नि कारणे 18 निसिमि कोविड सिचुएशन फाइमानि कारणे बरक बाक्सा किरिजाखा जे कोविड तो शरीर दुर्बलुंग थुई रिखाखाय ताई बदि दुर्बलुं थानो म किरिमानि कारण इ कोविड बो একটা কারণ ব্লাড ডোনেশন কমিবা বিষয় স্যার আপনার কাছে জানতে চাই আপনি তো দীর্ঘদিন ধরে এই সোসাইটি অফ ব্লাড ডোনার সঙ্গে জড়িত আছেন আপনি বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প করে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করেছেন বা বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছেন এবং মেইন সমস্যাটা কোন জায়গায় এখন যে হারে আগে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হতো এখন সেই জায়গাতে সেই রকম হচ্ছে না অসুবিধাটা কোথায় স্যার বাধাপ্রাপ্ত কোন জায়গাটা হচ্ছেন স্যার ব্যাপার হচ্ছে রাজ্যের মানুষ অধিক সংখ্যক যতদিন পর্যন্ত না এই রক্তদানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবে বুঝতে পারবে ততদিন মানে যোগান এবং এর সাথে সমতা আসবে না সেই জন্যই আমাদের মূল কাজ হচ্ছে টু মোটিভেট দ্য পিপল রাজ্যবাসীকে উদ্বুদ্ধ করা তাদের বোঝানো যে স্বেচ্ছা রক্তদানে আমাদের এগিয়ে আসা দরকার কারণ হচ্ছে কি আমার নিজের যখন প্রয়োজন হয় তখন আমি বুঝতে পারি রক্তের প্রয়োজনটা কত কিন্তু অন্যের ব্যাপারটা তো আমি বুঝতে পারি না সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের
যে যেখানে আছে, আমরা যে কোনো ক্ষেত্রেই আমরা আছি না কেন, ছাত্র হতে পারি, কর্মচারী হতে পারি, কৃষিকাজে হতে পারি, ব্যবসায়ী হতে পারি, আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এইটা বুঝতে হবে, স্বেচ্ছা রক্তদানের মাধ্যমে আমাদের রক্ত দিতে হবে, যাতে করে স্যার এখন যেটা বললেন, আমাদের ব্লাড ব্যাঙ্কগুলো যদি রক্তে পরিপূর্ণ না থাকে, তাহলে কিন্তু যাদের রক্তের প্রয়োজন হবে, আর সবচেয়ে দুঃখের কথা হচ্ছে কি, রক্তের প্রয়োজন কার কখন কিভাবে হবে আমরা কেউ বলতে পারি না। রাত্রি 2টোর সময় হতে পারে, 4টের সময় হতে পারে, তখন বন্ধু বান্ধব লোক মানে আত্মীয় পরিজন পাবেন কোথায়? সেই জন্য আমাদের ভরসা হচ্ছে ব্লাড ব্যাংক, সরকারি ব্লাড ব্যাংকগুলো। সুতরাং আমাদের এই ব্লাড ব্যাংকগুলোকে পরিপূর্ণ করে রাখার জন্যে এই রক্তদানের প্রয়োজনীয়তাটা উপলব্ধি করতে হবে, বুঝাতে হবে, এবং সকলে মিলে যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই কাজে আমরা এগিয়ে আসি, তবেই আমাদের রাজ্যের রক্তদানটা সার্বিকভাবে সফল হবে। আচ্ছা, ডক্টরবাবুর কাছ থেকে আমি জানতে চাইব স্যার, যে কত বছর বয়স থেকে কত বছর বয়স পর্যন্ত এই রক্তদান দিতে পারে বা রক্তদান করতে পারে? 18 বছর মানে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া থেকে আমরা 60 বছর অবধি আমরা ধরে নেই রক্তদান সে করতে পারবে। শরীর যদি 45 কেজির উপর যদি ওজন হয় সে দিতে পারবে, যদি তার কোনো হার্টের প্রবলেম বা অন্য কোনো ব্লাড রিলেটেড কোনো সমস্যা যদি না থাকে। তবে সে 60 বছর অবধি যদি একবারও যদি রক্ত দিয়া থাকেন, শরীর যদি পারমিট করে, 65-60-এর পরে 65 বছর বয়স অবধি সে দিতে পারে। আচ্ছা স্যার, এই ক্ষেত্রে যারা যে কি বলবো সুগারের পেশেন্ট বা HIV পজিটিভ যারা আছে, তারাও কি রক্তদান দিতে পারে? সুন্দর প্রশ্ন। সুগার হচ্ছে একটা ডিজেনারেটিভ অটোইমিউন ডিজিজ। ডিজেনারেটিভ প্রসেস শরীরে এই ধরনের রোগ থাকলে মতোই হাইয়া ব্যারাম চিনি শরীর জানি তঙ্গ যদি সুগার যদি কন্ট্রোলও থাকে, মানে ডায়াবেটিস 2 রকম দङ, কাইসা অংকা ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট তে কাইসা অংকা ইনসুলিন নন ডিপেন্ডেন্ট। তাবো কম বয়স যেটা ডায়াবেটিস মানজাগো অম ইনসুলিন নাহারনা নাংমানি জাত যে রুগী রক বরক থুইরি মাংলা ফিয়াবা শরীর ইনসুলিন প্রোডাকশন নঙ্গ পরিমাণে কম অঙ্গ ট্যাবলেট রক চাওই যদি কন্ট্রোলও তংখাকাই বয়স কাবাং অম অ্যাকচুয়ালি ইয়াং এজ ইয়া আফটার 40 অঙ্গ নন ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট টাইপ 2 ডায়াবেটিস বরক থুইরি মানে যদি কন্ট্রোলও তংখাকাই, সুগার লেভেল যদি কন্ট্রোলও তংখাকাই ফিয়াবা যেদিনও থুইরি নাই শরীর যদি সুস্থ তংখাকাই ফুঙ্গ গ্লুকোজনি ট্যাবলেট চাইয়াবই সুগারনি বড়ি চাইয়াবই থুইরি মান। আচ্ছা, নोंखे अ जागाव थैरोना थाखाय बन्दनि जे सुगार अ जे बेमार ते खरसा जे थैमानाय बके सल गलागदा না অম যেহেতু অম অটোইমিউন শুধু বনি পেনক্রিয়াসনি বিটা লেঙ্গার হ্যান্ড সিনয় কাইসা কোষ নিজিনি কন্ট্রোল তংয়ানি বাগে ডিস্ট্রাকশন হঙ্গ অ রোগটা ছলয়া কাইসান সাখামনি তে খরকসানিও অ বেরাম থাঙ্গিয়াব। যারা এইডস পেশেন্ট বর বুদা থৈरै মানো HIV জীবাণু শরীর হাবই নাই শরীর যেফ্রো রোগ সৃষ্টি হঙ্গ আফ্রো এইডস হিনজাব। আসলে HIV একটা बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी है? टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है। माँ क्या जल्दी जल्दी लगा रखी है? टेस्ट कराने में थोड़ी देर हो गई तो क्या हो जाएगा? देख बेटा, देखा, इसलिए समय पर पहुँचना जरूरी है। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी है? टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। बेटा, ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है।
माँ क्या जल्दी जल्दी लगा रखी है? टेस्ट कराने में थोड़ी देर हो गई तो क्या हो जाएगा? देख बेटा, देखा, पहुंच गए। इसलिए समय पर पहुंचना जरूरी है। चले। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और मां और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। सीमा, सीमा, उठो। क्या हुआ? चेकअप के लिए जाना है ना। सोने दो ना। उठो। अगले हफ्ते चल पड़ते। थोड़ी देर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? देखा, इसलिए जरूरी है टाइम का ख्याल रखना। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और मां और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। सीमा, सीमा, उठो। क्या हुआ? चेकअप के लिए जाना है ना। सोने दो ना। उठो। अगले हफ्ते चल पड़ते। थोड़ी देर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? क्या हुआ? देखा, इसलिए जरूरी है टाइम का ख्याल रखना। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और मां और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं।
Channael.